Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagamin namin tanus iko Allah subhanahu wa ta'ala sumangalimu iyan kita nuna nas itanop kausar sa iko mga nganin ay kasusuatian nagusto mga eksamin yan kita no na pakasabaran tanun yan nun ay mala na angkatin yan rakta nagyang kaya kapapantaga na panyagit nagupagami namin tanuron pumangnin tanuron panagyang kaya di tanun di ikapakapangadisang kaya online di tanun di ikapakapaganad mo kitsagyang kaya online na maknal tanu subalasian si isa alungan amawri baloy na to Allah subhanahu wa ta'ala apad ko mga pipi agalabak tanu ako matanu sa alungan amawri oryanan mga bangsa ko mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala ina kumiye po sa pito gawin na ayaw tuwa kaya pangadian tanong nagyang kutuwa klase o mga ig anto na iklase o mga ig inutan to inaloy kakagya adan aig kapakay isuti kapakay pamaygo kapakay pagabdas agu adna iga di kapakay isuti lagi do tahir agu sunajis na dito kapakay isuti na review tanod ano to sa dimati sumang ulama tanod so Imam Shafi'i agu Imam Ahmad na piyakat lubag iran so klase ig pagana klase niya nagyang kung to maun tahur ig suti apapakasuti sa lakawron ikadu na maun tahir ig asuti adinyan kasutiso sa lakawron ikatlo na maun najis agyang utusuma ig amarsik adito ka pa kay aosar kana basuti ginawan yan kana basuti agyang kutwa ig nagudikaw sar sa agyang uta kasuti gyung utama maun tahur nas kanyan so ig apakasala ki anon wallahu subhanahu wa ta'ala lagi duragat lagi dulawasay bulan paridi titaya kapakayanan lang na ipagabdas kapakayanan na ipamay kapakayanan na isuti lagi duuran lagi duay sa kuan papaguran ni gira sa ice na napalayad na nan kapakaya isuti oy ayat man lagi do maun tahir na lagi do panginginuman lagi do soft drinks lagi do Sprite na apiapan lagi diyan sa buntal suig na dito kapakaya isuti di kapakaya pamopo di kapakaya pagabdas di pan kapakaya ipamaygo na upamakay pagabdas ka na ribat so abdas ka dama kuri kagi ngut abdas ka kagi inus har kagi ngut maun tahir ayapan ubagyang ngut maun najis ma amarsik ig amarsik sama na ina aya sama na amgantan mo sa makampatao sayan bandingan nagyang kutwa ipteron amarsik najis anton ipteron najis an najasa ma hiya najasa sumang ulama tanun na aya bitada nila sa maanagyang kay najasa na hiya al-qadhira allati yajibu ala al-muslim skanya natigin sumarsik paliugat ko muslim kakuan yanon kalimpiwan yanon wa yagsilu ma asabahu nagupaliugaton agyang ko to kaunabin yanon upama masugat sunditer na ka najis napaliugat ra kagyang utakaw na bingkaw na anto na iklas agyang kay mga najis kakailangan nakatukuan ta na anto na iklas agyang kay mga najis na mialoy saya sagyang kay papagusaran tanong kitab na pagampaganay aklas ya najis nagyang kuta maita ayabtar una maita na wahiya mamata hatfa anfi ay min ghairi tadhkiyah gyang kuto sumyatay dama kasagid sa sumbali ibarat na sa mga halal ang mga pangayam na dama kasagid sa sumbali na muloy to najis muloy to haram agyang ko to kakanaon okay ibarat yan na sumanok na miyatay sa kaniyan dama kokit sa sumbali ka badan miyatay sakit badan miyatay pilay na mimuloy to najis dito ka pa kaya kan agyang ko to manok miyatay odi na susapi akekatan madagalay akong mga bangsa tano tabyeta kailangan amay ng katanwaya miyatay susapi miya gagata kay ketan miya patong oryan yan na kedaan sa napas miya umaukir ko na miyatay na miya mimbaloy no to najis dinuto ka pa kaya kan dinuto ka pa kaya sumbaliin basta amatay inon tabu uraraot na kasunapas yan kakasumbali ikaw to oy nagito'y kakahalal yan odi na so kambing nalagi din mambuagi ng utas sa piang nibgitan wa example
illa maytat as-samak wal jarad. Inuntabu atigyan agyang kutua inuntabu agyang kutua miyatay asda agus sutarapan. Sumiyatay asda napkakan. Pumasatan sa palengke, pumasatan sa padian, sa mga asda na miyamatay siran. Koreka. Oga nami alu sa hadith Rasulullah SAW exempted dun agyang kanan amyatay asda gusto miyatay atarapan. Giya pa ni dalil sa sutarapan na halal o makasungan saya sa Saudi na adna kailay niyo saya di indigang sutarapan, pagkakan sutarapan. Di ran saya di panindagan pamiriton sutarapan. Na umyatay sutarapan o di na miyatay susda halal to gyang utam miyatay asda na halal to kasaktan na ditano di mamasa sa palengke na miyatay susda. Na giyang ko to sa mga pantag ko miyatay ron. Okay. Na upang makagiyang ko ta miyatay na dinuto kapakay akan dinuto kapakay osaran agiyang ko to lagi duto amiyatay pangayaman miyatay ang aninsan makaliyo ko sda agugiyang ko to tarapan. Ikadua ka klase pakanajis na giyang ko to rugo. Giyang kaya rugo na adnaya usayan yan. Si Sheikh Ibn Uthaymin na pagsagyan ko ta usayan yan na upang makagyan ko to rugo. Tanudan tayo na yan. Upang makagyan ko to rugo na si imya kapoon ko pangangayaman anajis na balagid o may to arugo antaw akamala arugo na najis dino to. Ibarat yan na siya miya kapoon ko aso pangangayaman na najis. Saya miyaka poong ko baboy, pangangayam na najis. Na upang makagiyang ko ta rugo, ibarat yan na tinidong ka, na kaya rugo ang gawon, na malagid sumayto anto akamala, na palayad no to najis. Anto na ipaliwat ka, kailangan akaw na ban ka, miya sugad ka arugo. Ibarat yan na tinidong ka, na kaya ruguan, na miyang itarsikar ka sa rugo yan, niya tagusagyan kaya bangala ka, na sagyang utakapsin ba yan ka na, kailangan na makuha nagyang utarugo. Siya buto ka, kanajiso to. Kailangan na makuha ko naging utarugo. Amay pamang kasi ko rugo, ibarat yan na rugo o manok, ibarat yan na rugo o manok, sumiyumbali ka sa manok, miyang itarsikar ka, o pamaka sumiyumbali ka sa manok, miyang itarsikar ka, na aya pa kasaluto, min hayawanin tahir fil hayati, najisum ba'da al-mawti, fahada idha kana fi halil hayati, fahuwa najis. O pamaka damatay, agyan ko to akuan, manok, damatay agyan ko to manok, na miyang itarsikar ka surugo yan, o di na so kambing, miyang itarsikar ka surugo yan, lakin yu'fan yasirihi, na malaging ko tam yang itarsikar ka, o di na sapi, malaging ko tam yang itarsikar ka arugo, na najis ito. Okay, na upang maka may tubo, sumiyang bali ka sa manok, na may tubo, miyang itarsikar ka, mga pasik-pasik, bukaging ko ta kaya kaptingon, na kanabuto pa ka najis. Yu'fan yasirihi atigin. O pa man na muskilon sa giyang kuta may to arugo. O pa man na may tubo. Kanabatan to madakal. O gaid, aya pa kay sa o pa maka sumano siya kaya palian. Banajis, ibarat na kay kaya palian. Bamya batal swabdas ka. Na. Giyang kaya najis na kanaba aya maanay ni na ibayir akya dektang kanyan na bakabatal swabdas ka. Di. O gaid na aya paliugat ka na o kadeketang kaagyang kaya najis, aditanod iteroon, na kailangan amaw nabkono to. Kailangan amaw nabkono to. Lagid man buo rugo o mga bai, bisita, bisiteran, na najis to. Malagid sumala ang tao kamay to na najis to. O gaid na sukuan. Ibarat yan na ibarat yan na so lima mad o di na kaya paliang ka anto na bauto pa maka najis o di na bauto pa kabatal sa abdas na kana bauto pa kabatal sa abdas o pa maka luminior ka nagyong oto lima mad na kana bauto pa kabatal sa abdas kaya paliang ka kana bauto pa makabatal sa abdas. Na ikatlo klase na najis nagyong oto lahmul khinzir gyong oto sapo ababoy gyong kaya sapo ababoy na miyalo yan sa Quran agyang kuta kapakaharam yan. Lagi-lagi nguta ki aluyan wallahu subhanahu wa ta'ala qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'ami yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir. Puduto sa agyang kuta piya makharam fa innahu rijs bituan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga rusik
pag nairon nagyong kutwa miyatay, kadua nagyong kutwa dama masfuh, dia yang main ng mga bangsatan nagyong kutwa rugu apapakapon si iko siumbali na najisuto dito kapakayakan na adnap kasi mata ko mga bangsatan sumbali sa manok amay kasumbali niya sumanok na sa salud niya na ladi nagyong kutwa kasi saludan niya no na ladi nagyong kutwa tomiuga rugu na najisuto dito kapakayakan haram to akan nagyang kutwa lagi dito dama masfuh. Aya pano basusapin na siya ludgan amadaklay ako mga bangsatan amadaklap kasi manakano na salud niyan na iptindi iyan nakabulong kon subhanallah na kanabaanan benar na padpa na mga piyama ka najis o mga ulama tano nagyang kutwa guwa o yu'fa niya sirihi o gaid na ayam mabagra katero nagyang kutwa guwa na kanabuo to najis o gaid na namitindagon mitero ko mga ulama tano so kung so guwa utaw na najis o gaid na so ilayan no kadaklang ko mga ulama na kanabuo to najis agyang kutwa guwa padiampan ikalima nagyang kutwa al-bawl illa bawl as-sabi fa innahu yutharu bir-rash so atigen so titi o manusia na malagi so titi tae o manusia na palayad na nan najis so titi aguso tae o manusia na palayad na nan najis inuntabu illa baul as-sabi inuntabu so titi o ikaririga abagu mama bida saya so titi ay kaririga abagu mama aguso titi ay kaririga bubay awata ibarat na bubaya mama wata ini bubaya agu wata amama diyan kaya wata amama na upama kaskanyan ni makatitir ka ikaririgaya sa manayo upama kaskanyan ni makatitir ka na ayabu apaliugad ka nagyang ko ta rush gyang ko ta kapiriking on saig so kaya titian ka na pirikan ka saig ibarat na kaya titian niya na ya na pirikan ka ba niya saig agyang kaya titian yan pirikan ka ba saig okay na waya makatitir ka na so ikaririga bubay sa gimuta kay aluyaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa gimuta hadith na kaunaban kad na ya kapipian ka kaunaban ka ig kakusungay ni ig kanaba matag pirek ka kakusungay ig bida so titi o bubay gusto mama ginaso ikaririga ayap tero na ikaririga na ginaso ayabu asasanan niya sa kapaka kaniyan na sugatas o ina iyan o di na sugatas siya budtano padiyan pa nagyang kutwa pamaka najis nagyang kutwa tae paletan o sen matao o di nagyang kutwa padiyan pa nagyang kutwa wadi alwadi wa huwa ma yakhruju ba'da al-bawl ayap tero na wadi na kapakayap kasagadan na yo sa bagi ang mga nagyang kaisukuan maputi arugu amarikat peliu si iko oriano kapakapasad ka tumiti tutundug niya so titi ka oriano kapakapasad ka tumiti na tutundug niya so titi ka na peliu ya maputi arugu na gip betuan sa wadi na upama ka kadekatan yan so beda na ka lawas ka na miya paliugad ka akaw na bingkaon upama ka kadekatan yan so saruar ka na miya paliugad ka mambua kaw na bingkaon na badiyan panaging kutwa madhi sama na yan nataloy ka klas yagyang ka arog maputi wadi madhi agumani diyan ka wadi nagi-supliu ko oriano ka pakatiti ka tutundog niya so titi ka na pliu ay yagyang ka maputi arugo na najisay kailangan ako na ba na ka o pamakaad na bidig katong lawas ka o dinasi ko bangala ka na giyan ka madhi nag-iso peliu maputi arugo sabab sa kutwa din ka di ka pamimikiran sa kambebangunan sa walay o di nagyang kutwa di ka pakisilia o mamas iko darodo pa yan na badan luminyo agyang ka madhi na najis pinaya kailangan akaw na ban ka agyang kutwa miya sugaton o pamaka miya sugaton sulawas ka na akaw na ban ka na إذا أصاب البدن يجب الغسل وإذا أصاب الثوب اكتفى بالرش إجراء تيجين أيام يسوعت نجيم كتا جين كأي سمذي geso aya sabab pakapeliunya na sabab sangkuta kapamimikiran kapangimagine o di nagiyang kutwa kapakiseliya ko darudupa idha asaba al-badan yajib al-ghusl ibarat ayam ya sugat yan na sulawas ka subidan ka na paliugat akaw na ban ka ibarat ayam ya sugat yan man subangal ka na yaktafi birrash
gibu akatayo ginianon. Gibu akatayo ginianon. Ikatlo ka klase naging kaya sumani, giiso maputi arug apapakaliyo ko manusia, magagdam yan naging kutwa kapapakaliyo niyan. Pamanap kapi aginon niya sa gingon ta kapapakaliyo niyan na miya khilaf sa mga ulama ad na miteron sa kanya na najis ad man na miteron sa kanya na kanaba najis ugay na iya mabagra katero naging kutwa kabubaliw niya na kanabas kanya najis hagi sumano siya na ruupon sa gingon ta maputi arug alagi dito apambutuan sa mani na kanaba oto najis na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miya panutul sa iko hadithu Aisha radhiyallahu anha na igir aluminyo sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pakailinya naging kutwa mani sang kutwa bangkal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na giabua kapkusuan yanun upama na giabua kapnggirawan yanun asara mata tegen upama ka mamamara ayaw kita kalimpyo na upama ka mamamaras kanyan magagang wagyang kutwa maputi arugu amani nagiabu akap ngiranggon asara mata tegs kanyan upama ka mabubasa nagiabu akap pirikingon sa ig asara mabasas kanyan nah pediampan nagiang kutwa baulun warathu ma la yu'kalu lahmuhu giang kutwa tete na gusto tayo pangangayaman kanabapkekan ibarat yan na lagi do aso, lagi do baboy, lagi do pamagaad na tigre niusan, na kanabanan pangakakan, sa mga pangayam na kanabapkakan, katuan yun sa mga pangayam na kanabapkakan, na padanan sa giyong kuta, sa mga tairan, sa mga titiran na mga najis. Ugay, nasupkakan, ibarat yan na, so titio karabaw, titio sapi, titio kambing, agus sa mga tairan, buoto najis, kanabuoto najis, tahiro to. Tahir. Ibarat yan na di ka diinggusod. Anta to na mga di kuan. Mapiibaratan na di ka diingguyod. Kangguyod. Hindi miya kasagad na sa kangguyod sa mga ingda Di ka diingguyod na ay pagpakatundi na ka nakarabaw na badun tominiti na miyang itarsikar kagiyang kay atitian. Miyang itarsikar kagiyang atiti akarabaw. Nagyong kuta miyang itarsikar katitian kaya tarsikar nga sang kuta banggal aka udi na si ikukimo na ka na kanaboto najis, kanaboto muskila, kanaboto pupakaran sangkot takap sembayang kau batig na mididekat saya najis. Why? Kakagip ka kan agyang kutwa pangangayaman. Na, ay pa kaysa gyang kutwa mga marana-rana pa, bapaka najis, na aya kaida o mga ulama tano na basta atigiran pangangayaman di pagundas agyang kutwa roguyan na tahir kanyan kanaba najis limpios kanyan suti kanabas kanyan najis ibarat yan na arangit di ka diisembayang Allahu akbar dumiyapor ka saya surangit na tiamping kas kanyan kayo matamping kas kanyan miyates kanyan na giyang ko to miya kya patay niyan bad naruguyan ad naruguyan ugay na dinga kain nga agu dituga giyang ko to ruguyan na aya ko man agiyang ko tan di lagi duto na tahir, limpyo to. Kanaban yan kabina sa sambayang kay batig kaya deketan ako najis na pagawa ko sa sambayang akanaya ka. Miya patayakan so arangita. O di na inuduang kaniyan, tinitiang kaniyan, o di na nganinsan, ading ka mainang ka. Na kanabuo to kuwan. Kanabuo to papaka najis ang mga lagi dito. O di na sumiyagad so kataya pa naman pa example. O di na sumiyagad so papanaw ka. Sumiyagad so papanok, subka ka na papanok. Na, inuduang ka niya saya, miyailayin ka. Bauto pa ka najis? Di, na bauto pa ka najis. Pagkakan so papanok. Na, udi na so kakaba. Ad na sumiyagad kakaba, dia po ka, miya patay ka. So, rogo yan, miyang idekat ko sking nga, bauto ka najis Bauto ka najis Kakagi ka na ba patuga yung kutwa rogo yan? Siyabot no. So, kanaba patuga surugo yan lagi dutenda ka arangit na kanaba uto pamaka najis. Aya dalil naging ko to hadithu Rasulullah SAW igir atigin atom yan na sutendek ko pananaguiyoy sarkano falyagmishu na geld niya nun. Ibarat na di ka diikapi na bandi palay-walay ugat tanda kaya na may petiulog sa giyang kay akapeng ka. Na aya sugan na ka Rasulullah SAW aya sunna falyagmishu na geld na ka nagyuta tanda ka geld na ka sa didilam. Na, sa giyang uta kigal na kaon, kagatan, miyatay. Kuang o naging uta tanda ka.
Ino to, anto na hikmah ro. Nakagigin ko ta tindak. Si ko kialo yan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naging ko ta sabal apapakian na shifa. Bulong. Naging ko ta sabal apapakian na sakit. Na ino to ini sugu agi ay pagkawan ro ay pagkawan ro na amay ben sa gyung ko ta kaya patiologian na aya miyaulog naging ko ta papakyan na katataguan sa sakit. Na temya ka kwa ka sa sakit ka. Na ino to ini suga galid na ka na kuang kombo na inuman ka kaparaw to makatimba nga miya katimba nga so sakit aguso bulong ang matataguon na miya kawata nga sa iyong kakasakit ka insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kenapa yaman to na batig pendida ka pa ko sa tendek na ipenggelda ka sa iyong kaya makakapiyakan di kenapa uto kan didakap sa tendek ka madakap ka man na igalid ka na di kenapa gitu sarwar bu opa makatipu sa iyong ko kaping ka. O man pendida ka sa tendek na paggelid na ka na kenapa uto gitu ka pa kay o batan na siran di didakap pa. Nah, bediang pandagyong ko to pad panapya maka najis sa bagi ko mga ulama tanong na al-khamr. Adam ya maka najis ko mga ulama tanong. Ugaid na ayam marayag ibarat nagyong ko ta al-khamr na panginginuman tanduay bir nganin sa napakaberg na opa maka masugat kanyan opa maka ibarat na adna maupaksa na butilya tanduay na mitarsik ra ka suigian na ino kaya najis nga. So sabi ko mga ulama na tigiran na najis. So sabi ko mga ulama na kanaba najis. Pamanak na boto miya ka najis ko bangala ka o gaid kana boto miya ka najis ko bangala ka kapag ito ay sembayang kaagyan ko to bangala ka nagina ni mabagra ka tero kana boto najis kana banyan ka najis so bangala ka ayam anagyan ko to kay alo yung sa kabubaloy niya na najis na giyan ko to so maanawiya so kabubaloy niya na najis na kagisabab sang ko to karsikiya na sunsu karsikiya na so karata iya na so epekto niya naguso karata iyan so mapapadal mo na marata nagyuti kabubaloy niya na marsika. Badiyan pan, muri-puri mi alusya nagyang kutwa al-kalb suaso. Na miya kadagadagalaya suaso na padaya apa makanajis. Fayajibu ghuslu ma walaga fihi 7 marrat ulahunna biturab. Ay paliyugat na sa kadilaan waso na gyang kuta kaunabitan ron sa makapito. Ulahunna biturab ay pagampagan ay pagunabitan ron na buta petede. Berarti yan na adna kudun kasan. Saya ini madakal ko mga tagay nga din. Adna kudun kasan. Na, giyang kaya aso na miya kasul dinilaan yan na kudun kayo ni. Giyang ko ta kudun ka kaya dilaan waso na kaya najisan to. Di na giyang ko ta kabu ka. Giyang ko ta kabu ka na kaya najisan to. Dito ka pa kaya usar na kakapagabdas. Batig ka pag usar na kakapagabdas. Tama na, udin ka kao nabi. Anto na yaw kita kao nabi ron. Nagyang ko ka hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha walaga al-qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu 7 ulahuna biturab. Igira kaya opamana igira kaya dilaan o di na igira kaya pagayugan o aso so tagoy pananagoy o isar kano na onabinian sa makapito ay paganay ay pagunabiano naging ko to bute lapot kaunaban ka sa lapot na pagunaban ka sa makapito nagyutoy ka kalimpyo niyan nagyutoy ka kasutin yan na pakisa Antoni miyaso ayan ibaratok na ba kanaban yan kaya dila ka matag yan ben kaya kapitan upama na matag kan yan ben kaya tagisan nga ukubalian so bangala ka na kaya tagisan ukubalian so mga ulama tano na kanabayran to piya ka najis da kauto ka najis inon tabu aya kaya pakadaktian sang utamas kaya pakadaktian ra ka nagyong uta ka ating iron ibarat na ating sulawasian mabubasa alawasian mararamas sulawasian nagyuti pa ka najis na kunaban ka yung utakimon ka. Ay pa kayo, makapito di. Si Sheikh Khalid al-Muslih na pitero yan na kapakay na tigyan na makaysa nga bukaw na biyaging utwa. Kaya tagisan yan rakamatag. O gaid na so titi yan, so tain yan, so ayugian, na madagal ko mga ulamatan, lagi-lagi so kukumananan, kailangan na igir kaya titian o di na kaya pagayugan waso, na giyong kutwa, kau nabirun sa makapito, ay paganay pagunabon na giyong kutwa, buta pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala kaya sabutan ay sumbatan tanubo ay mapita insyaallah subhanahu wa ta'ala pangninta kisundud saya nago kapakaya mapita na moripurya kapag live tano si ko makapantag ko fiqhi ugi na kanabaya no to nabatanud ni pagpost sa fiqhi kapakaya makapost tano na makakitbun sa video
kagi adna miangi sindudun ande man yak na bataka parso kapaar insyaallah subhanahu wa ta'ala katok awan yubu antun onon isabab panindak Allah subhanahu wa ta'ala adna siyabut tanu saya balasangan urun Allah subhanahu wa ta'ala sama dak lamapya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.